القناه دعم الجمعي. في هذه الفيديو ان شاء الله غنستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل ميكانيك ميليو كونتينيو. ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لا كيسيون تري امبورطون في الشابيتر ديال سينيماتيك دي ميليو كونتينيو. بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لان غادي نعمل لكم هاد لا كيسيون. لا ماجوريتي ديال لي ستوديون كيتلقاو مشاكل سورتو في هاد لا كيسيون. غادي نعطيكم الطريقه والمنهجيه، يعني واحد لا ميثودولوجي كيفاش نجاوبوا على هاد لا كيسيون. داكوغ، قبل ما نبدا ان شاء الله نتعرفوا على هاد لا كيسيون ما تنساوش تبارطاجيو لي لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله تاهم ينضموا للقناه ويستافدوا. اي فوالا نبداو على بركه الله. Examen, on considère l'écoulement permanent. L'écoulement permanent, c'est-à-dire l'écoulement stationnaire, défini dans un repère cartésien OX, Y, Z de champ de vecteur vitesse. Voilà, on a le vecteur de champ de vitesse. Voilà, en coordonnées U, V, W, c'est très bien. U égale à 2x moins 3z. V égale à 0. W égale 3x moins 2z. C'est très bien. La question, calculer le champ du vecteur, l'accélération. يعني كيفاش غادي نحسبوا واحد le champ d'un vecteur, l'accélération. Donc حاولوا تفكروا في هذه la question. Après ان شاء الله نشوفوا la solution. Voilà. Pour calculer le champ du vecteur, l'accélération, on a utilisé cette la relation. Rappel de Gauss. Voilà, donc rappel, le vecteur d'un champ accélération égale quoi? Égale la dérivée partielle de le vecteur du champ de vitesse par rapport à t plus donc le vecteur de champ de vitesse scalaire grade, donc scalaire grade multiplié par le vecteur champ de vitesse. Voilà, donc à dire la relation pour calculer le champ du vecteur à l'accélération. Donc شحال كيساوي هاد la dérivée partielle ديال le vecteur de champ de vitesse par rapport à t. D'accord, شحال كيساوي 0. علاش عطاونا هنا واحد لانديس تري امبورطون. عطاونا لانديس هنايا تري امبورطون اللي هو l'écoulement stationnaire, c'est-à-dire l'écoulement permanent. D'accord. يمكن لينا كذلك نحسبوها la dérivée partielle de v par rapport à t égale 0 car l'écoulement stationnaire. Voilà. Donc كذلك إلا بغينا نحسبوها راه غنتلاقاوها كتساوي 0. داكوغ، غادي نمشي نعمل لا dérivée partielle de u par rapport à t. D'accord. غادي نعمل لا dérivée partielle de u par rapport à t. Regardez bien. Donc u la valeur ديالها عندنا 2x moins 3z. Donc دائما كنعملوا la dérivée par rapport à t. Donc عندنا هنايا deux variables. Donc عندنا هنايا t donc égale 0. D'accord. كذلك غادي نمشي نعمل لا dérivée partielle de v par rapport à t. غادي نتلقاها كتساوي 0. وكذلك غادي نمشي نعمل لا dérivée partielle w par rapport à t égale quoi? Égale 0. D'accord. Donc يمكن لينا نبينوها بهاد لا ميثود اللي ما بانتش لي مزيان. دونك هادي ستايل اللي ما بانتش ليه كيفاش بيناها كتساوي 0. توجور l'écoulement stationnaire كنعملو لا dérivée par rapport à t. Alors le vecteur champ d'accélération égale quoi? Égale le vecteur vitesse scalaire grade multiplié par v. Voilà, donc faites attention à l'étape. D'accord. Donc la première étape غادي نمشيو نحسبوا هاد لا بارتي. داكوغ، غادي نمشيو نحسبوا هو الاول هاد لا بارتي ابري غادي نضربها في هاد لا بارتي مزيان. دونك فيت اتونسيون. فوالا عندنا هنايا في لا فيتاس يعني فيكتور فيتاس سكالير غراد يساوي ماذا؟ غادي نعمل هنايا ماتريس. فوالا غادي نعمل هنايا واحد الماتريس. داكوغ. دونك عندنا هنايا لو فيكتور فيتاس وغادي نعمل هنايا الغراديون. فيت اتونسيون الغراديون في الكوردوني كارتيزيان. فيت اتونسيون الفيتاس. دونك عندنا هنايا الفيتاس شحال كيساوي لو فيكتور فيتاس كيساوي u سويفون ux بلس v سويفون uy plus w suivant ez. C'est très bien. عندك كذلك الغراديون في الكوردوني كارتيزيان ايكال كوا
Donc voilà, donc les coordonnées cartésiennes égale la dérivée partielle par rapport à x suivant ux. Voilà, plus la dérivée partielle par rapport à y suivant uy, plus la dérivée partielle par rapport à z suivant ez. C'est très bien. Donc, on a le vecteur de champ de vitesse ou on a le gradient. D'accord? Donc, voilà, le vecteur de champ de vitesse, il y a u, v, w. C'est très bien. Le gradient, on a la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à z. C'est très bien. Voilà. Donc, ركزوا معايا مزيان لأن هاد لا بارتي très important. أنا فاش كيدخلوا أغلب الطلبة voilà. Donc, le vecteur vitesse scalaire grade voilà égale quoi? Voilà, on a un scalaire, faites attention, on a un scalaire, voilà, donc u fois la dérivée partielle par rapport à x, voilà, on a un scalaire, d'accord, c'est très bien, donc on a un u fois la dérivée partielle par rapport à x, voilà, plus v, la dérivée partielle par rapport à y, plus, donc w, fois la dérivée partielle par rapport à z. C'est très bien. Donc, il y a là la première partie. D'accord? Il y a là la première partie. Après, on va donc, on va prendre la matrice ديال لين غادي نضربها في الماتريس ديال le vecteur. D'accord? Alors, l'accélération égale quoi? Égale, donc, on a u, la dérivée partielle par rapport à x, plus v, la dérivée partielle par rapport à y, plus w, la dérivée partielle par rapport à z. C'est très bien. Donc, la matrice ديال la ligne غادي نضربها في الماتريس ديال le colonne. C'est très bien. Donc, la matrice ديال le colonne راه la deuxième partie v. D'accord? Les coordonnées هما u. Voilà, donc il y a u, v, w. Faites attention. Donc, faites attention. Voilà. Donc, شحال كتساوي هاد الحساب. Alors, l'accélération, le vecteur d'un champ d'accélération égale quoi? Égale, donc غادي نشد هاد الماتريس ديال لا لين غادي نضربها في u، كذلك غادي نشد هاد الماتريس ديال لا لين غادي نضربها في v، وكذلك غادي نشد هاد الماتريس ديال لا لين وغادي نضربها في w. D'accord? C'est très bien. Alors, on a u, d'accord? La dérivée partielle du u par rapport à x, plus v, la dérivée partielle du u par rapport à y, plus, voilà, plus w, la dérivée partielle par rapport à z. Voilà, donc il y a un u. D'accord? C'est très bien. Donc, on a suivant x. D'abord, on va suivant y. Donc, on va prendre la matrice de la ligne, on va nضربها في v. D'accord? Donc, on a u, la dérivée partielle de v par rapport à x, plus v, la dérivée partielle de v par rapport à y, plus w, la dérivée partielle de v par rapport à z. C'est très bien. La dernière, la ligne, donc voilà, on va prendre la matrice de la ligne, on va nضربها في w. D'accord? Donc, on a eu la dérivée partielle w divisé par x, plus donc v, la dérivée partielle w divisé par y, plus, voilà, plus w, la dérivée partielle, donc w divisé par z. C'est très bien. Donc, هادشي راه فيه شويه ديال الحساب. Voilà, mais donc une fois تعرف la règle وتبدا يعني تدرب عليها راه غادي يجيك يعني دغيا غادي تحسبها. D'accord? Voilà. Donc voilà, regardez bien. Voilà, غادي نبدا نعوض. Voilà.
Voilà le vecteur l'accélération. Voilà. Donc regardez bien, عندنا هنايا u شحال كيساوي 2x moins 3 z. Voilà, du x moins 3 z, c'est très bien. Regardez bien, عندنا هنايا la dérivée du u par rapport à x. يعني كندير الاشتقاق بالنسبة ل x. Donc عندنا u كنعمل الاشتقاق بالنسبة ل x. شحال هي؟ Donc هي جوج. D'accord, fois juge. C'est très bien. Donc غادي نختصر شويه هنايا ديال الحساب. فوالا حيت ما عنديش هنا بليزيور ديال ليسباس. فوالا عندنا في شحال كتساوي؟ فوالا كتساوي زيرو. بلا ما نشوف الاشتقاق، يعني بلا ما نشوف هاد لابارتي ديال الاشتقاق شحال كتساوي في كتساوي زيرو. دونك هاد لابارتي راه كتساوي زيرو. مزيان. عندنا هنايا دبليو داكور، وعندنا هنايا او غادي نعمل لها الاشتقاق بالنسبه للزد. داكور. دونك فوالا زائد ديال دونك لا فالور ديال W égale quoi? Égale 3x moins 2z. C'est très bien. Fois الاشتقاق بالنسبة للزد هي moins 3z. moins 3. C'est très bien. Voilà, عندنا هنايا donc regardez bien. Donc عندنا v égale 0. Donc v égale 0. Donc قاعد لا بارتي غتساوي لنا 0. D'accord? C'est très bien. نمشيو دابا لا troisième partie. Faites attention. Voilà, عندنا هنايا u. Donc voilà, عندنا هنايا u égale quoi? 2x moins 3z. C'est très bien, fois. Donc faites attention, غادي نعمل الاشتقاق ديال w par rapport à x. Donc w par rapport à x غادي تعطينا 3. C'est très bien. Donc واخا غادي نعمل هنايا الاشتقاق راه عندنا في شحال كيساوي؟ دونك كيساوي 0. دونك هاد لابارتي راه كتساوي 0. نمشيو دابا لهاد لابارتي غادي نعمل الاشتقاق بالنسبه للزد. داكور. بلس donc voilà la valeur ديال w égale quoi? Égale 3x moins 2z. C'est très bien. Fois l'اشتقاق ديال w par rapport à z égale moins 2. Voilà, donc عندنا هنا moins 2. D'accord? C'est très bien. Voilà, donc faites attention. Donc le vecteur de l'accélération égale quoi? Donc غادي نحاول يعني نختصر شويه عن الحساب. عندنا هنايا 2x مع 2 هي 4x. داكور. كذلك عندنا هنايا ناقص. فوالا عندنا هنايا 4x وعندنا هنايا دونك موان 3x بلس 3x موان 3x سي موان 9. داكور. عندنا هنايا موان 9 plus 4x, c'est-à-dire moins 5x. Donc voilà, donc moins 5x. C'est très bien, regardez bien. عندنا هنايا ناقص 3z fois جوج اللي هي ناقص 6z. مزيان. وعندنا هنا ناقص هي بلس دونك 6z ناقص 6z دونك ايكال 0. داكوغ. غتبقى لنا ناقص 5x. مزيان. عندنا هنايا 0. سي تري بيان. نمشيو دابا لا تخوازيام بارتي. فيت اتونسيون. دونك 3 في جوج 6x. داكوغ. عندنا هنايا 6x. فوالا دونك ناقص 6x ايكال 0. غتبقى لنا هنايا ناقص 3 في 3 هي ناقص 9 زد. داكوغ. زائد 4 زد هي ناقص 5 زد. فوالا دونك ناقص 5 زد. داكوغ. سي تري بيان. دونك يمكن لينا نخليوها هاد لابارتي. داكوغ. دونك يمكن لينا نحبسو هنايا. فوالا. Ou bien نكتبوها ان اوتر اكسبريسيون. دونك لو فيكتور d'accélération égale quoi? Égale ناقص 5x suivant ux. Voilà, donc moins 5z suivant ez. C'est très bien. Voilà, donc هذا هو le vecteur d'un champ يعني le champ du vecteur d'accélération. D'accord, donc هذا هو le vecteur champ d'accélération. Voilà, donc faites attention. ملي تبغيو تحسبوا دائما كنسبقوا يعني لو فيكتور هذا لو فيكتور ديال لا فيتاس فوا الغراديون. داكور. هذا هو لا بروميير بارتي. ابري كنضرب في هذا يعني في هذا لو فيكتور فيتاس. دونك فيت اتونسيون في الحساب. مزيان. فيت اتونسيون. فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم ليا في الكومونتير وبارطاجيو لي لين ديال الفيديو مع تي لي زيتيديو باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه. اي فوالا بون كوراج.